Hallelujah. Glory be to God. Amen. For so ewo Yesu Kristo din onyame a wote ase onyame a wotumi ade nyina ye no ne din na asedanka ne din na yeye nka entontom ka nyame ewo Yesu Kristo din mo na nyina nso awade amakwan se nwemre nso so yemfa na asem emra kakra ni amanfo ntimi nka me phone no ha madwene nse na no dia me ye manwie bempre no bi kura menwie na akate enu ntia enso nya fi nkakra awade obehye no ho ni monyam ewo da bi wo ho aprakopam bi no na me kan fo nyame se na dia me wo laptop no fi me bose she nyame ani monyam ntuma ma na ha me phone na me ye ne de ye ne de saa ne beba wai asidanke nyame aye yinka awade a wote ase yo eda awade ase ne anwumre ebesi etrase ne abompaye Onyankopon ne awade abankese abadende Onyankopon tumfo ne anwumre nso made asedama yeyi wa ye kanfo hye wani monyam bebre sanse oyo nyamete asefo abode nyina ye wodia abode nyina ye wonsa no adwuma ne wope na wo ye sede wope no saa ne wo efititi ntredi kosi da ache wieye no sede wo ye no saa ne wo ho ana oto betima ye bibi fofora ka ho onkuto ne onyame papa ni monyanka wudin eda wase nwumre no se ne de wodi ache ye ya nantimu ye di fre ne mfiba awurade ne nyina wie nkonimdi a ne ye kanfo wudin pa Awurade ne ekoso stress awurade boni biara ewo ma brabo mu omo ipia bontene ko ne nam ye ne ni hu ye de yaso tie papa ni nyina ye boni nko enwum bi obi boy ye awohwunwum awohwubra nwum bi enkomo boni bi obi di ya waso yaso tie awurade misro ye de moja no dware ye hu pepa ye hu nyina ra ewo Yesu Kristo din mu afa awurade ye bompa ye se awurade boni biara ya ye no ye dwato moja ye se awurade ye sra fache ye ni hu ye mobo ma asem nya kwa mewura ye mu na waba wanso papa hohoro me ho saa no a ematumi edi wasemochi kwa ye adwuma nso so emankonimdi ye awurade odia ye nyina de aye nso amawo ewo Yesu din mu awurade honhom fadwumade no mu asem no ye wasem enya me masem a wona wo ka kire me na maka na di mu na hoode abro ne tumi ata ekire same me ka se me koka dia me didi free me ka se free mo na emoa te awurade honhom waran kasa fa me mu e kasa kire wo ma ewo Yesu di mu etiefo no so sara papa boni wiase ye na mo ide ana ye de ho foro obi a woti asemi bia papa fa asemi so sakira no na wankoye boni bi ewo Yesu Kristo di ma me da wase onyame nkonkron se dwumadie yi ne woti wadwa kese so na wodi udwuma sade wo pe enhranka wodi bebiri wo Yesu di ma amen asidanka wo nyame a woni yen wo ho Niniema eya oye eye nwa eniema eye nshira ni nyina free radi ho asida foria ese onfa manu onfa ma eradi no yema kasia eye nshira ni nyina free radi ho nti asida aforia ese onfa manu oye nana doye woda oye Yehuwa ye oye nana doye woda oye Yehuwa ye oye nana doye oda mini di oni Jesus mini di oni Jesus oh mini di oni Jesus oh mini di oni Messiah oya hini mu hini woye ranu mu radia mini di oni Jesus oboni di ansa na wo no
Owanweni ni dini Jesus. Isaiah nkomsheni no washenkom se obe wuba beni bi amaye obe freni din se owanweni deja asunjweni. Isaiah yoheni enumunyina washenkom se obe wuba beni bi amaye obe freni din se owanweni deja asunjweni. Ebobo ni dina sana owuno. Owanweni ni dini Jesus. Isaiah nkomsheni no washenkom se ebe wuba beni bi amaye obe freni din se owanweni deja asunjweni. Yesu Kristo ye boni din enfie bebre ansa na ebe wono wan otese wono man otese Yesu nyansam wa krampo na no otese Ewrade ye wa krampo na otese Ewrade ni tumi mu na mwodi mu ni kesiye mu wan woni ni se ye wa krampo na woti se Ewrade ni nyansemu ni nimdie mu ni tumidie mu no wan woti se no ye wa krampo na woti se Ewrade ye Ewrade no ayenya no sa we de winim na me de winim na sa wo nka meka se Yesu ye awo media meka se Yesu ye sa wo de wo nka media meka se Yesu ye o awo media meka se Yesu ye o Yesu be we aje me nkwa wa ma de mi ho Yesu be we aje wo so nkwa enu nti wa ma wa yese ne abutie enu nti sa wo de wo nka media meka se Yesu ye awo media meka se Yesu ye na sa wonti ase nso a me se meka se Yesu ye o awo media meka se Yesu ye sa wo de wo nka media meka onia minu se mamwo so nyina mu nyina mo ka se Yesu Kristo ye na dum na ma yete se ne yete yi na nka yente se wono ma da bia meka me se me yente se wono ma wo mawuwo no ani yenche wo mo sorry yenche wo mo na make am se yente se wo mo yenche wo mo ne ani wo mo nyina pe ana nso wawuko ana woda so tiase e bia na aka wa ade ba ko bi aka made ku pe bi na sese mi jai ansa na maso mi bofunani aka made ku pe bi akamade krupe bi esese mi jai ansana maso mi bofuneni akamade kupe bi eye dwama yana eye krono ana eye ntokope ana akamade kupe bi eye bufu ana kukubane ana eye atura ana akamade kupe bi anunti bisa hu se akawade kupe bi ansana waso bofunani sachira wadwene ebia na menu mi na kaya de ba ku bi nti na Ewrade nkunyen won pese ye bewu ope ya dwen sachira obonefo wuo nya Ewrade fe enti menu anu ma ye mo aboa ye mo ma ye nsiesie ho na ye ntwen Ewrade na ye ne ye ho ye wo obi ko bu akwenta ama no ananu no efiri wana me ma asubie mu no me fon no man kasa nwie kura ne kate ye ene menim sade mi bewie a e de edim bedro bia so me nse onyame ono ade ne tumi aho ode ne behyema ma obi obetie bia anya aba afiri mu enye me nyansa eye Ewrade hallelujah enuan ma mo woso ne nyina nyame nhyira mu nyina bra ya kankam nyame nhyira wo pa sister Sally nyame nhyira pa brother Entry nyame nhyira nana kwansiwa kwate nyame nhyira katidazi nyame nhyira menuanom
na mo share wa ya mo share man krofo nso san say utie ni say wuntimi nkoba ma na bebre enti no wo sha na onua na wo share ma no no nso de komenua enye danya ba ko be nyansasem ama obi na ye nyina ye cheko na nyame Israel amen na no ade aneda edira na da asem no so no de Awurade de baaye no wo se ye wade nyina ho kwan part 2 no iyi ne man twero part 2 na nka ho ye wade nyina ho kwan ne nso nye ne nyina ene ye wade nyina ho kwan ne nyina ena man koso eno na se yes nya beto aso ne ye wade nyina ho kwan part 2 ment se metwo me bia na no metwo ba ko bi a servant of God metwo servant ma fa God na nhyɛ am de me boko ena so part 2 no metwo na aba afa so ekɔ enti de we de makan na wa wo ye uti ano se we ye part 2 hallelujah de ka ye part 1 no ti part 2 nie amen eno nti wa say permissible but not beneficial ye wade nyina ho kwan nenso nye ne nyina ena ye wade nyina ho kwan ade nyina ho kwan nenso nye ne nyina ena boa yen ye woni ema nyina ho kwan nenso nye ne nyina ena man koso amen minu awodwene ho nsan ye won kwankwa anu ase ena nka ye busa wo sansem ye nka die na nka bobeka enka wadwene wo bekere ne die hene Awurade ase minu anam agidifo onyame asa ye nkwasi asem ma wo ma oyira ewi asefo no Nyankopon asem ye wo nkwasi asem Yesu Kristo numu asem eba ye bu nkwasi asem enesto wusu nyame nhyira se wutie bie wai tie na mesrawo ka bi kira foforo nso ana wo de ka kire wo bi se maami bi wa ha mama Lucy wusu afriye ko Facebook ne kotie ni nsem hu na wo kan e bia na anye nsem ama san nipa no na ye nkwaje ama no hallelujah glory be to God ebo no nsia pepepe ne yapon nyame de yekoduru ho a amen permissible but not beneficial ye wo ne ma nyina ho kwan ne ma nyina ho okwan e ma ye senke betumi aye bi na nso nye ne nyina ena beboa nye ne nyina be ma ye nkoso enti ye be ko Bible no mu enti na no mensan ko mechi no ye be ko 1 Corinthians chapter 6 1 Corinthians chapter 6 verse 12 ho 1 Corinthians chapter 6 verse 12 wo say me wonu ma nyina ho kwan me woni ma nyina ho kwan wo nso wo woni ma nyina ho kwan na nso enye ni nyina na ye ene ma me no mi no ye wo ho kwan no ya ye nim se eye Nyankopon anisu no ene nyina na ye hallelujah yo me woni ma nyina ho kwan na nso me bibiara enhye me so ada na nipa ye wo kwan ye wo ahoden ye wo nyame ama yetumi nse etimi de ye biribia na ada na na ya ma na ema bi ahye ye nso we menua asanom sa wo hye wo mansanom hye wo so ada bi ebe hu na otontinta wo nsem sanse wa ma ho kwan sa nhye wo so na sa wo ka se wo be hye nsanom so wa wo nkọ ba bia eton nsa ba bia eton nsa kura wo mfa ho kire se wo hye so na wankọ ho a wakọ akọnum wankọ ho a wonu ebe tokota de ama wankọ ho bi beto ayi o se Guinness ba akọ se oh nu ba de amunyi ba akọ ma no wankọ ho a wo sore na wo fi obi to bere wo fi anto amro enti ye woni ama nyina ho kwan nanso nye ni nyina na boa yen enye ni nyina na ye menuanum ye ni kwase ma bibi hye yen so ye ni kwase ye ma adwaman hye yen so ni kwase ma atro hye yen so ni kwase ma krono hye yen so ni kwase ma pesami nkumnya hye yen so ni kwase ye ma ayaka offend na ndi wa ye made na ye me ya na wa ye made na ye me ya na me de na say ni kwase aba na so ma ne hye wo so hallelujah sister Harriet nyame nhyira pa ai enema baso me hu pa oh ye woni emanyina ho kwan de na nso nya ni nyina ena boa yen pese mi nkumnya enitani akayo empapa mu watimi wakame honam ne de okase ya de na myonko ba ana na myonko ba ma meche ni nyansa na nso enye
Awurade anim no wose ye woni ema nyina ho kwan nanso nye nyina ene boaye wo honam no beka kire se ka bi kire no nyame honum si gyae emfata wo onyame ba eno na ye ho ne kane no nyame do wa Oma muda obemu ate nokore na mo asesan afi nokore no ho ena na yenso ekeka bie hallelujah enti minua no ye woni ema nyina ho kwan 1 Corinthians chapter 6 verse 12 ho no ena making can say na no ho na start here enti ye to aso akọ enti nanu ye di bi makuma yenu bi be keka ho na afi ya hwese de sitie ati ase 1 Corinthians chapter 10 verse 23 ho no chapter 10 23 so na no ye kan enti nemu amutie bi na no na mama mo kwa wa mo be hu no se e wo ho 10:23 no 10:23 no so sen 10:23 wose nyoma nyina ho da kwan na enye nyina ena eboa nyoma nyina ho da kwan na nso nye nyina ena mankoso so ate nipa betima ye bibia na busa ho senti ade am ye de be ma me nkoso e be ma me dimpa e be ma me ni de ani je be breme e de asomdwe be breme e de ahoto be breme oh menua eni emanye woni emanyina ho kwan na nso nye nyina ene be ma ye nkoso nye nyina na be boa ye ade ntre mama bonsam ye ma ye me no mienu woni me ye ma ye ho kwan e ma bonsam awia yen ada yen na last minute watwene ho agina wo no asa ka kire nyankopon se nti we ogina we se no ye wo ba so ho de bonsam ba ye no ofisi wa ye bi pen wo de sa ye Joshua obunsam de ye Joshua e ka kire mu emra Moses wuye esre no so no wuda ho no e die be ntira Moses wanti nyankodo ke na boja asase so no e die be ntira minu anu mama ne na o mo ma ye nyina ye ni na wo no obunsam ko ya wo fa so aswie ni padia ko jeni mo wo no minu ya e ma honam we na ada o e ma wadwene ni wakoma wiase akoma no akoma no ye wiase de na ye den ase powie no e ma wakoma ne na ada o me ntra mo obi me ka se nkyere me no me nua no me ka nkyere mo tra se mo obi nka bi nkyere wate no de woni di watem no nko won twanto so no nko na wo benyu mo se asem mi ni mu hwe nenso wode ato mi so mi yima no biara anya yie nenso mi no dansefo nenso mi se onyame se o ma no kura na dio na yaguma ni mu asio anko na mobro hwe sa wiase nwum wese no wase wo se ni nyame se o ma no kura na di obi ka asem bi tia obi ye obribi aka se wrade wona woni mu no kura wo wo wie wasem ka ene ne nya aka enene nyaka enene ntwema nso bia na de jai mewrade ne hwe hallelujah wo ye obi boni bi oni pa kura ma wani mama kan kire ntu kan sa wo de wonye obi awe ena ya na wo se ye dwene ho da bia ye fom krofo na obi wo ha ya mane nkarenti no o mba wani mtu de oni se wo de ona ma wona nam ho na de obi so be ye obi kakra e bi kura de wo ye ne ba bi nti ne nyame ama we abeto na so no wontimi enso nyame mwa mo na ansam ya motie ni na emi nua mamu ntie ne kwa na me no mienu me kan na wo so tie yemfa nya adwuma e wo Yesu Kristo din mu amen yo ye koso ya ko first Peter ya wofa akora Peter obutantim 1 Peter say chapter 1 verse 18 won bibi wo yanko hwe 1 Peter chapter 1 verse 18 wasimi munim se wamfa no ma epro dwite anasika anyemo mo abrabo hunu a mo ajanum ede ema no mu na emom na ntin no wodi Kristo a woti se guama woni dem ne enkikaye no emoja a ne boye den no na eje mu se mo obi de ne nkwa beto se obi anya se na wo yetene ne ntie wo boni no ana wo timu no
when nan ye nan ma bra boni a wo mo boto ho e ma ye ma me no so be wu ye be wo mo e ma wo mo so be wu ye tumu abrabo fin na me no mienu ye wu ye tumu ne nyina mu na Yesu Kristo ewu ba ko pe owu na ya wo ntoto asoje Yesu Kristo 2000 and over no ena agi ni pa samre no kura no maaye no wo ma na ewu mpo no wuye no okwa asama ado asase ase koka asempa kire ewufuo no ema wo ma omugidi ye nso sore sabe ma we ni hunye ena wodi ne nkwa beto ama wo me no mienu na wona obi kura mo wasum wose wo kwasea no ono wose ye ono wo nwatemu no na so kuku ahuru mamu do bonsamo yeye osko ka chense kwasea oka akwa we oka chense oye kwasea ni bufu obefu no onyankopon so kire bufu ento bufu ya no anya osun ofidie wayiu suma hu ono kwasea na bonsam suma no so meka nche wono ono odifo wa atemu mu Ewurade se ni kwaso bi ka kire ne yonko se kwasea waso be difo wo mpanifo adwabo anim enti ono no waka kwasea pe no wa hwe ase na wa waka kire wono na so bu ahuru Ewurade se ebufofarefo bi anso nko so ahememu ewa na so ka enti no 1 point no obonsam nya nipa mienu de mo ko he meka nyansa sem ho ya monka a me manya me mate fisa nyame na di nyansa na ba nyame onka ame enkire Yesu se Ewurade ye da wase so ama ye hunu se wontasemi na obi ba me bi ase na no afrani ma wo ye ba wo ba fonte se wo ye woni ma nyina wo kwan Bible se enye ntemti na enye nyankasa wo kan na wura waso wurudu wa koma ntofo na enya wo ye nya ne sa wo ye din kakra afi bo se we amfanase munyasem senso ohu wonya hunu sape wodibu nsam so nkunim ono a wodi watam na no ya na odi ye wono wadi fo wawrade ni mo nsam apone pa so de ne ko hell enti oni di nkrofo atam saa enti wo obedi watam a wo bebua ne bienu pe na ne no mienu nyina eko hallelujah nkenya memate amen enti onyankopon wamfa Yesu Kristo wamfa niema epro sika na adwete God no ayede asensa ye ho na ye buo no Bible ma yati asese epro enti Ewurade se wamfa de epro na beji ye God no sika na adwete anabo hene ana beji ye nemu ana enema bia edam ne nkekaye adwama bia edam ne nkekaye wono nemum wodi ade ane bo odin se wono akasa ne moja ana beji ye Mom se Ewurade kan che se man munyi sumare ni tunwu ya ka monte ase aha sam ye wa e kire se ensumare na hyehyem no gold no eye proyade ebon nyame ebon no eduo se wan fa san akwan no so na beji wo na wodi asensan wo ho enura emse nura obi yi mi picture bi be se 2 years ni edi kire me hunu me se ai maso ade ahame se tie ni no ka se ma ya me ya ai enti aso ade wona na hye me se me bo life na se de mesi agigi ademu bi na se de mani bi age bi amisi wo so mate se me wu sa abre no anka me kama se me se sasa ne mena sa ya de tantanya de nso na me se me ye kristoni o na nso na me se me ye kristoni minua no ya wade be nyina ho kwan na nso nye nyina na boa ye ya woni me nyina ho kwan na nso nye nyina na boa ye minua no hesa wo kan se me se ya enipa sen enyame nhira momo a da bia mutimi baso nipa ba akotumi tena so akopim se mewie no aka good evening no aka you osidebe how are you doing mama no wasen aka God bless you mama nipa ba akopo na bra ni koda so no nso te wono otie bi na this Harriet God bless you mom nipa no me yese nipa me yansa pe na mabo omudiri ebi kura ka ho atwa mko no kura ne fanse nipa bensia wo kan sa asemu ye nkwaje asemu sie nipa sen
Nti 1,000:1 no enye surprise. Nipa 1,000 ekọ hell ba ko pe ene kọ heaven. Eye nokore. No one share no nipa nwotwe ne koye. Sodom na Gomorrah nipa miensa nti onua. Nya asori ya nipa ya 5,000 na ekomu konya nkwagye. Na ebi kwa ne suma asa asori no amana amugumu ne esum aduru mu no. Se nyame bie wani anka wonsi ho biem. Na nso asori be kitu a be nkyerɛkyerɛ ne ntino. Na asori ne swa sanse nya nipa nyina na betime yi asumare. Nya meme ni nyina na betime awere ya bodwe setia no esan won. Atu ya be yi ni nyina afiri. So no se no no de bo life o. Enti so be yi ni nyina afiri ho no abagye asem o ya di no onye. Enti anya danya 1,000:1 ratio no eno na ekọ. Hallelujah. Wini anu ma ni mema ya woni ema nyina hu kwan. Nanso ne nyina na boa yen. Ya woni ema nyina hu kwan. Nanso ne nyina na ye. Ne nyina na ma nkoso. Yesu Kristo wanfa de ema epro. Wanfa wodwan ya adam ne nkeka ye wona ho. Na mu wonu wankasa Yesu Kristo no ni mogya efe ni dam ne nkeka ye ni mu no de ba gye yen. Efi ye na nan mabra bobone Yesu bone ene ni ye bone no wo ye tumu no de ba gye ye firi mu. Minu ante wone wo ho no aye de wa wo pe enti no ye woni ema nyina ho kwan nanso ye nyina sanse ye wa kuntabuo enti no eni kwase ye de ho forefore eni ema bia ensemo. Hallelujah. The First Peter chapter 4. Hallelujah. Chapter 4 verse 3. First Peter chapter 4 verse 3. What's it saying? No. Was it na edo so say yen asetna ebra atwamu emu. Ye de amanaman emufuo no pe. Say yen nante ahohwie akonno ensabro agobone didimiye eni abosonsomo a wochiremu. So what you see? Some ya bra boda da no ane ewo mu no. Eno nti ebaje Yesu Kristo de Yesu Kristo si so bi be ye Kristo ni a no aya abode foforo. Ni madada ni nyina twam ko. Eni madada no ewo hene minsam bodi na hunu eni madada no. Ye ni nyina na yaka ne hade na nso ohunu ba kopa wodi be kworifa ni nyina. Ti mesaka bi na edo so se ye na setena bra atwam no mu. Ya bra ne ye wo ya chi ho no eni ma atwam ko no. Ansa na ye be ye Kristofo mapa no. So ye Kristo ni mapa se ne wonye Kristo ni mapa na me kire wo kwan no se Kristofo mapa no kane de ni ewo mu no ene ye twam efiri wo mu abankwa mu ti ene ma nyina be ye foforo wa enim ha enti ne ma ni ewo mu no na me bebodin a kire mu no so ati ase wo se ye nante ahohwie oba ba akon mprafo miensa ati ase oba ba akon empena wo miensa oba ba ko wo kunu ni kuna ye ne ho ade kama one ni kunu wo ma no wo twempena no so ne de no no ahohwisem no oba betimi ko tena sa dwaase no ne mema yi pre kura ho ye pre a glass ho wati ase ahohwisem no eno no onya da age tena se bon di atoro saa fofo a one ni fon bere wotua na adwuma odi ya onfa mfre obi ne mompa ye onfa mfre obi ne nkenya me ase na mom ofre obi ne di atoro saa ena Yesu Kristo di ne moje efini dem ne nkekaye no abaji wo awohwibra na ne yeti awurade abaji enti yetena ye nante ahohwie mu akono dwamammo eni biribiri ya akono pesami nkuminya ya akono krono ya akono esi mu wakumema na chese okondo so be bokrono mebo a uko wia wo bi kunu na twempra wo ma okrono hallelujah enti akono bone eno no uko wia wo bi kunu na wo de ne nam Mr. Hwa, oye wukunu.
akono ho ya akono nanti akono mu ensabro mu ensabro agubone didimiye ene abosonso hwe didimiye ye kan saa no nipa bi sori pa ko hu obi aduane a wote ho a ya wodi enka se didi enye obi adidi menua wodi afa adwene to ho eni dia ma fe bubusu se gia ona aduane ni bi kra yiba didimiye woni da krokro wodi be ye fasting woni da kro one day fast wodi kra wonye fra no pankosi dumi no kra wontimi se na no tu aduane mu ante se preko a wodidie onya bofre na wodi fun ofre no Kristo ni wanu se aduane mu sa enye enti mama yenhwe ye wo eniema pi wo ho aye wo kwan na so ni nyina na boa yen eniema bi ye wo eniema nyina wo kwan na so na nyina na ma yen koso enti mama yenhwe ye wo eniema bi ho hallelujah mama yenhwe ye brampo sa nyame nshira pa wa enti ya kane abrabo no ya de nanti abrabo ye nanti mu no eno ho nsa ne kan eno ho asem ne ye kan wo hwie akonno ensabro agoponi didimiye ene abosonsom ne se me se ko wuro ma so da abosonsom Everybody say wo honi obi okoto wo honi bia aye bo honi bia ya boso enti se me kan nyese mitan romanfo nye tan nyame asem no se wan hwe enti na asofo ntimi kan no kore no enti na asofo ntimi kan e na nka romanfo asem meka minua roman ni minua na okọ roman no enti wonwu nko here enti wonwu Samaria ni ba no okohia Yesu no o kana no tum oto ne gra no to twene odi midika kokoro mo kobo mama ne ase me hono obere ma bi momra o mo ba yo ba ni Yesu kasa ye o mo se o na de wo kan ye no kwa ye ne ayabe hono ya ade se mo hono o mbenya boroso enti se menua be da we ko wo mo ntimi hwe ne man ntimi be koto gime mem na koto adenti na ni pampa no kura na wo kan no kura no ache ni pa no obitu no criticize menua criticize nyame na criticize to me you are criticizing to God woni nyame na asi nkomia na modi asem awurade akane na asem mu se obi wo so woni bia obejam ne sesere obi wo kutu woni bia da enya wo so ayini no enti nyame ma awurade sine ma nwane mfrisa woni nsom ne mu na se ene awurade dia so ansem me kan public say nchire wa na se wo se me obekam na me to kam wasma I don't care I don't mind David Harrison nyame nshira wate Mom said I send it here. And to sign my way, abosonsom. A man ye make us I bosom and yes no. Or baby one was all can Jenny say. So free ni fear pie see a bobuano corner shop ho. And got told ye ne cura and then a name of 5 makers and I went to me coda. I abos mamma no. Let's take I abos mamma no. E wan for no to me Dominicano ko rade na ya da ya ne mfa so mare ne njenda ne yekoda mama yensu nyansa woni ma bi ho kitinkiti bi ho ada ne yekoda ya mfa so mare njenda ada ne yekoda ya mfa makeups ne nkoda de nipa bekenti ne nipa kwa hair no de nipa beka ni penti Ishmael me te won ka che Italy design this de nipa beka ne waye tan anu ntini nipa nyina ko hair ene me dress o dress no wo dress wu o kra na wo kun wo de tie nipa no na fa so na je waso sa na twu anim sa mascara o se ho no fa tuatua ba bia apreso de tuatua bia na da ba wu na fa wo behunu de nyam wo behunu de wo kofu de wo kra no e ko fesi hallelujah minuanom de nipa beka what the media was saying ntino will say no ntino eno ntina ya ko here no me de mayi me ho afirim se kan no ko de nipa be kan fa me nipa dua we hu de na nka me de ni ka de se nka me de me ka se me me ko ni ma ka de aka wo yi yo hu ni wie kura na nsa yo na mo ho no mo eno kura ye yize no ntimi nyi no asomare no brade se ye proye ade no
nti wanfa proya de na beji wo ebi ni se gold dwetɛ diamond obobodini eye nyame asem wati ase timiso no na wode ama me se meka nkyerɛ yɛn yesua de enye se ye Facebook ane ya bia tumi se obi amsa question awopɛ nanso Facebook de ntimi yensa wati ase menuanom adɔfoɔ abosonsom nyame ka ho asem no na mekeka no obi ntimi ntu ni tiri so wivon ento ho ohuhuru mu kura wo fie salon wa no ko huhuru mu ya huhuru mu wie etufiri so ya huhuru mu ya ni asa de bia seso enti 1 minute kura ni tiri ho no ni tiri nwe nyame de ma ano no mpia bontene menua ye wowo eye wowo for people to praise me, for people to say, oh, you are beautiful. Yo, Bible say, mebuse metie duasan ba kunche mo duasan no. Wa say, o so wa na ada. Na ho fa ye huhudie. Ade bia e ka se wo ye huhudie bia ya ade bone. E ka se obi da obi aye bone. Nti mo fa sa ne mami enu nka mom na mo nya mo am calculation. Obi ka je o se won aye fe. Ede na de na ohunu a natural said meto natural person no say aye fedia ene o kanfo nyankopon abode na sente sade na enwi bi a wokɔbɔ e na so hu aye fedia o kanfo bonsam enti wo aye bone ma nipa no so be ye bone enti mumi enu nyina muna mfa akon hallelujah muni an mama ye ni da ho enti asem of 1 Peter chapter 3 verse 4 1 Peter chapter 4 verse 3. 1 Peter chapter 4 verse 3 wo kan kire ye no. Kane na niam aye na mu no. Edi so obaye kristoni na abaye abode foforo no a. Na sa niam we no nyina atwam kɔ. Na sa niam we ye ibubodini nyina atwam kɔ. Awohwisam ne akonno fin no ene nsabro ne agobone no agorobone anyansini goro nyame mpe. Nso bi moduane no enyansini no akeka agu ho nyamichi wo ye kristoni a royal priesthood ahina sofukuo oman kronkron oman a wotumfo nyankopon ahwe mu wo hwe mu ni wayiyen na wo biebie wa no ba heart wa hene bi owo kromo hu se na ogina bontene to eye tobe Davida oye hima na ne kon dan wo bie na no abeka so onim kasa enso kane a wo medi akonwa no na wono ne number 1 talkative enso edine si akonwa no so pe ha na no kantum adentia oye hima royal priesthood. As a child of God, you are more than such people. We are more than them. So why are we doing the things that they won't do? I said, Gama mokra ye modini wo we are sifu mu no. Ene ye bodini wo Kristo mu. Hallelujah. Eni abosonsom didi mi ye munsusu ni di, mama ye nsusu ni di. Se so wiase ne de ekọ mama ye nhwe ye nuane a ye die nso yie na mwa ye nje so nwinam na kwasefo nam no mama ye ntwam na ye nhwe ye duane yie. Hallelujah. Ante mebe nyame nshira pa nyame nshira se enumere so watimi abaso wati ase enu ntimi nuanom akobone ni enyansini bi twam. Me obi anka kire se wo kire wo yes is good. Obi ka kire se wo kire wo ho a is good. Anya se wo kire se wo tu ho wo mema wo ho so na wo ye niamo ho da bi se no bie wa no nyansem nti de kane no woni mo no na wo nya sa bie mu no dem nya no ono kwa na esum nyame an wo de mane nka nkọ ene wa ba ye hima ama Kristo enti wusiesie wo ho akohia ayefuro kunu no eni kwa se wo ye ho wo do ho frafra eni ema hunu mu ma obi anka nje se nje se de wo mpe ni se wa ye ni mo nyampe ba bia wo se wo kasa na wo sire no no wa kasa no wa sire na die sister ni wasesa wo sanu bi afi na wo kono no. Hallelujah. Abosonsom no to na maka no abosonsom no
ni nyina nyame mpe abosonsom no meka se abosonsom ensomare ya abosonsom etire na moye guso no ya abosonsom osumbonsam ya bonsam ajapade enema na omudi aye mu kuntane nyina muntimi nyinwu ho no te se eni ho a woni ho ya abosonsom hallelujah yo yeko Ephesians 2 Ephesians ho Ephesiofo etimi no ho no won so sesen wo bibi wo ho maye ne mo maye nkoti what Ephesians chapter 2 verse 2 Ephesians chapter 2 verse 2 was say na akane eno mo nante said ye wiase abrabote ene said ye ewiemu tumi no epene no tie honhoma nansa yi eye adwuma ewo asonde ema no mu no so sane mani nyina ya asonde ade ade wo ya wo ye nyankopon se nye osime ye ehe ni ya twere no nso ni ya twere ya making kan eni ya twere ya making wo sofo nkan kire wo sofo wonte ase okinkan babro na wonte ase nyame nnum no wo san kwan no so ena nyame adum obi ena na de Facebook ya abaso eni pakora petena wo ena wo ka se menua ba ade we nye babro se nye onua barema ade babro se ade we nye osimi sofo nkan kire me tinu usofo no nyankopon ho na bubu no ho na wusu enipa bu nipa esene onyankopon ti asefo hallelujah adotwum se na menya wie ya freme bo se sipene me wie freme minuanom awiase na ye wo ho sese no se ya nhwe ye ye beko ne basa ye benanti wiase mu abobra bi se de ye pe kane subanfon subanfin ni ye womu no ye ba Kristo mu so no na ye womu enu ntino de awrade asem a wo ma ye ne wo ka kire ye no wo se ne kane mo nante se de wiase abrabote eni se de ewiem tumi pen ewiem tumi ye no wan ewiem tumi pen ni wan hwan obonsam ba akupeya wo ye nyankopon tamfo ntino nyame manyina wo payen e de akose ye sanso wo taye enu aye camouflage waya ayi Father Christmas aso ni udi agro na enso wo kokun minuanom waya huriye ohuhu no okekaw sa na obonsam yeyen ewiem tumi panini no sa na tie kwan wode nam so no honhoma nansa yi eye adwuma e wa asodi mmemu wo biara wate se revelation aba babru na meka kire woyi no wate se ade we nye awrade se ade we nye awrade se mama katakata mo ho mo pam kaba no asade we hye me kama ena mrantie ne bebrem no mo kasa mo se sa ma no mo mpa bi da emrantie bebrem no mo kasa wo mo se ma no wo ma hye wegi chokochoku no na ya hunu se sa ya bonsam ade sa wegi ne hye no a na wo kura wo be ma no adwuma nkoso visa honhom no eso no ehwinhwi musika anadwo honhom no wo sika nyina ekopo na se ho enti mema no se wo mani ete wo ma ba holiness nkirekire yimu wo mani ete se die wo mani da ho pa makeups no mfi wukura o lipstick no o matafri moja wona de opudi moja wo de di no de wo medi bi enti na boys no bebre ese ne se oba lipstick pa wo wa no wo mpa wo da emanu me ka kire mu nyai anyasa ya bacha hallelujah na de onya yisa na ema ne nyina firi hu wia afi na awrade siesie ho adawrade be ya brantie bia owia ta so ope heaven akwa be ma won okro bi sa won se nti me pa na me be man te se ebe se ni pay hallelujah na ye nyame ani mo nyama wode ama won mo ma ye nyese ye ma me sera wate ene juana mo ene presla no mo ene aye no mo Mary no mo wate mama yensua wo mo tete atempon no mama yenkofa so na niama yeye ne sese ni nyina firibonsam asoden ena yeye no wonyame so yeti nyame ani motua na wonyame obepra ni pamate se wira akoguje ma hye no
so wo ya asoden no anfa wo de nyame asem e de go no antie nyankopon asem anfa anya adwuma wo de ne nam sofo ne na ase wo no me net sofo no ne nam ne na ase wo aye kunta na pepa ne mpabo na pepa ne ka ho adane ne me enu nyina ye babo ma no koguje ne mu se suro no no adane ne no busa na sofo na adan was me hunu ka edan wo kan wi enye ye wanya koduje ne mo wi won fa mo to asofo no me net fo so okotofo no freemason fo asofo no menuanom munhwe mo mamani na ho mate anya saa ebe moni be ba mo ho so no se niam bebre ne sisi se Awurade ba saa niam ni nyina wo kan ye nyina ni nyina ene mo bi ne nkora nketo nyina so daye ehunu rapture nkora nketo nyina so daye eko heaven and hell na wo to so da na odidi amen no ada babru kura wo nkom no abompa ye ena branch ye wani de da ma na nim saa ena baba ya so wa se kire ne bo ena wapu ne to ena hu de branch ye ne guo saa no adwene ye ho on binsifo no ya adwene adwuma bi ho ye bompa ye se nyame e ho na no ode ne nufu ya Pentecost ro na fe minianom what are you doing this time this end time hey hey muni man ka spa ni nyina nka makan guo nka wofia nanka ukodu ba bia omoto ware ne eyenuludu no amosiminuanom mamenka asem bi nkire mo moma ye nyina ye nsoso ye nsa ne ye mompaye nanka ne wo mompa ka ye sa nka ba huni pa nka bagie amenyame wate ankotena wo bi nko ye bi ko ka kire wo mo se Yesu ba na moma ye mpa ba bi mfa na mompa ye ne mo so nyame ase ne beboa mo menuanom monsa kire mo adwene me so me ka ho adwen sakira no na meguso no meka no Paul se meka ma afoforo na mso he mso meka ma me ho pa ewo Yesu Kristo din mo enti no asoden tumi a ye adwuma wa asoden memo no moma ye nyi hu firim moma ye mompa ye ne yensi ni kwan ewo Yesu Kristo din mo ewo Yesu Kristo din mo verse 3 no tu ahinifa ne we Efeso ho Ephesians chapter 2 verse 2 to 3 no so we man se makenkan ya wi 3 no wose wo mu na anka na ye nyina enso enam boy ye bra ye honam akonomu na ye de honam ene adwene pe na sade ye na wusuo tie no ye bufuo ma ete se wona aka no nso somo ye nyina sa na ne ye tie ya wusumu no ye bufuo mba te se wo ma wo mo so mo de sese nyame asem ne ba wo mo mfa ho no sana ne nyina yete na adom bi adom ye menuanom ye ne adom ye na ya ba nyame na ase ya yete nyankopon asem no mo ma ye nsomu den na ye nsakira ye ho me kaje Kristo ni monyam se ma tan kurashia na me wura mu bia ma ye soronko adentia emai mre watete sami wege so sun yen eni anima ya penti nse twa ya wa mu ena hwe mpabo bem je gina so na mso sema ya me honi afi bonse bibia ye ni ahwe ne we so firi hene na ade ba kwana na ye me de pa ne se so bi busa na so ya mama sofo mama ya fa ya kotokoto so won tumi bia ni wo mumu ahodi biere ni wo mumu wona na mo nyina o ma ye kunta ne nyomo pa baabi de yetira kwahye eno ntina asofo ne bu wo mo no mama obi kweti mama na mama na atie adentira ya nyina ne aba na ya danya afede ahobrase nkutunkutu bi aba we so ahonyame ani mo nyam sa de sitie menu ya mama bonsema daada mo akokumo munwane nye mo kra no nkwa na Bible say ade bia ro ni padua we be ye papa oboni o wodi ko ekura wonsam sa ayede ekura wonsa ayede na wodi ekwa akokire nyankopon enti wonua ba wonua barema mo manie ma se mu anyichi yen asese obi afra besimu na makate no ana wo mo jejime nanso nya hwe enya dan ya menya ma ayi me laptop afi ne phone da baabi ti mu mane ha mo se kate kakra
So what you say, Mama bon Samon Ada, Minion, when Yankopon when you papa. Natural beauty. Nature, you can never compare anything to it. Oya baba one house say what is so pokuna nanti naturally. And a man who is a natural man and have a natural eyes, will see you. The man who has a natural mind, natural heart, will see the woman that with a natural or they say personality. Nafa ewo Yesu dimu. Emoda mama say ma Yesu. Amen. Intimi nuanom na no. Afa ye kotito ye last verse no. Ebo says ya ne apon. Say ye were 5:42 aka 18 minutes ni apon. Ti ye kotito. Ai. Abrante Tito no. Ye kwa ne ho Titus. Tito etimi ensan chichemu mi ensan no. Was efri say yanso akane no na ye yankwasea. Samate. Samono. Kane na braba na ewo msa na yenim nyansa. Sa na yagimi ye ne afrefra. Ana mma menkinkan wiansa na obi anka se me na mede ma dwene ka. No kan wi anafe wa wo de bi ato so. Was say efri say yanso akane no na ye nkwasea asoodemfo enipa ofunfun asom akono ene anigye ahodo eti ne bone ene ni time a won ho ye ahi na wotentane won ho samate ene gidi ade wo kan English version no a ene gidi party adoris no yenko beso wo ware aya ne yire ho ade chikosiara no so mefa nkwa asori fiese wedding ene gidi fun we nyina de ni pekoe na osoyi obi a waya ayeforo na taade ne dedane ha ededane ha enti ne nufu no pushing the same na nufu ne nyina obi yere na be ma ne trikoto na ne nsa oba ne nsa hye ne moto mu se ntse wo ye wedding wo ware maame wata wonim wo ware maame wata jisi be na wo wa no jisi be na ena wo ware no na otrikoto na odi akire Ewurade nyame hu ya mobo mamu asoodin mano ana Titus so abeka na ha no asoodin etibonsam nya ya twe ase asoodin tibonsam nya yen ese ni gidie enyima anye ne se beka se ma anya ade na wo ya ade na akoda ka no obetumi bobosia 200 million koye wedding. When me say me obey invite me. Oh mama they will preach there. So was can me preach am nyisika. And to invite me wo wedding ase am de me sasa na eba. Fe say me ni bi. Ti so do ani to nipa ba mi enu mi ensa so nipa do ti say me so dia. Ene wa boka. Afa wu wi ana akotutuka. Afa na de mbodi kura bom. Eno na ye. Na nka akọ fie na koye wo ba no ade no. Isaac okoye wo ba ho ade koye bre no kura no onim oba no. Wode na de ebebo adwamanya ma dwama na su sei twe na dwama su sane ye nyina ye fa mu nti amwa yen me de bia me ka me se amwa yen sanse me ma me sa na fa mu eno ade wo me nti wo me no so manya obi antumi fo se me nkwa asori kura me de nyame do me o nti na mani abre no me de nyame do me menyo bi maami anso mensa se me dware me bade na kwa so de da bi nanso nyame adome mane de wini mobi na akobi sa na obeka nche se maame edu ko sa no pa ko dware me enko na ya nwenwen sa bia pese no ni bi na pese amabona no pa no ande makoma fu anko timi kontomira ba bode ma ba sunson ho kama me de adwenwe ni ko obi ya che wini bi afi bonsa ne ho po no di mirika apesie no nkora no nyina twetwe on de woni bi sai to be dware ahina taade ono be di nya ne ko Sunday school timi ma ne nyina nyame adom o me no mo kasa se misrem wo babro no mo san kom yem se mama ba bia wodi agina ye no ya mfiri hoda ye koyanim mesi da bia kakakra te da bia me no wo mo kon
Mati ase enti no menua no mama yenhwe yie na ya yenkwasea fo se wote wona se wo se wo de ansa bayi wo duane a wo ye kwasea saa na bible no kan wo se ne yenkwasea asodenfo wo yi oba na so wo se wo bayi wa wo amu de akere mema na wo to soso Nyankopon abo wo to akese akese me obo me de afien enso obi a wo ne de sa me kasa me de me to fien yi benanta abontene a enka me so menya wo bi enti wo de no encha me de Edis wanantu susu a eno nkyere se obi na nanfianfian wo kye no be ma bi wo wa wo nso pe oba wo nso wo ye hwiremhwirem saa no enti nkitwa wo bi akasefo so wo bi ho na kye no yonko mama yemfa honam let's put the body aside and walk into the spirit of God ma yenante honhom ne yenyi honam yinto yachi na yenya nkunima yempre enkope nkunima botre no hallelujah. Enti mama yemfa biare nkeka ye ho na yentimi ya adwene emfiri nkwase asem no so ani asoden sem no ye tie nyame no wose na ye nipa ne ye funfun bia ye bone de bia ye bone akoma bone koko bone abufuo bone krono awisam ene Ghana wo ye kire kromfo a ne ye kuno still emrante ne babo krono adentia ya ma ye ho kwan so bonsam yusi ye wono ane si kromfo wo ya bo kunu enso ofiri wo wakobo krono adentia enya yade na aye nipa Ghana enne wo bie wo punto wo ade ba che na wotiri ko adentia asodin a ya tie Nyankopon na amasa ne mani nyina abaye nso menua no ma yenhwe yi na yensakira ya adwene enkankani ya Kristo sese nipa wo mso de kwa Sunday mo nyina ya Kristo fo papa ka obon san ka ne mawe ba awade se de banu na abasa ehye baasa no we baasa ne nie eno na wonu Nyankopon wo yemfimfin ya ye bompa ye no kurom akoma pam ne adwon kurom awade tie eye de ne nipa mpempem nyina se ye kwa asore nanso no me nso ayo o man Ghana ma adentia yensum nyame yesum abosom no obi osum ho ne bia Onyankopon abufuo danso obi oba yaso din ete Nyankopon asem bia enti me se mabra bo mra me behunu nyame asem no pe me se awurade me de me mfonso me de me ame ho beba ne acha me ho ana me mfa brem nso nkoma bayifo na me mfa brem ma nipa bia se ni pare na aye me an ma aye me ho na me ma me wo me anfo man kwa asore me de asore dan me nyine no na asore dan no ma hunu ana man kwa anko bisa nyame se awurade me so ageme man fa me ho anko hye nyame nsa eduru bra me ka se me de me ma nyame na awurade ageme na ode me ye na dwuma etime I don't blame anybody and I don't blame myself. Now I'm fighting for my salvation. So that is the important thing. I should look at it. I don't go for problems, but I find a solution to cancel the problems. That's me. Hallelujah.